بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. في البداية أتقدم بشكري الخالص إلى جامعة باتنا 2 وبالأخص إلى الأستاذة البروفيسورة بوطمين ليلى على الدعوة الكريمة المشاركة في هذا البرنامج المتميز. أتمنى أن يكون هذا التدخل مفيد لطلبة جامعة باتنا 2 بالأخص وللطلبة الجزائريين بشكل عام. التدخل تاعي راح يكون متخصص في إطار آليات القرار 1275 الذي يستهدف طلبة الجامعة الجزائرية المتخرجين سواء في ليسانس ماستر أو دكتوراه. وهذا الآلية ولا هذا القرار اللي هو جريء جدا ومحفز جدا للطالب الجزائري، واللي يمكنه من تطوير نظرته العلمية ولا الأكاديمية المستقبلية لاختراق عالم السوق الوطني والدولي، ويمنح له امتيازات كبيرة لم تمنح لنا سابقا. لذا نشكر الوزارة القائمة على ذلك والتي تقدمت بهذا المشروع الذي يخدم الجزائر على مستوى اقتصادها الوطني والدولي، والذي يمكن هذا الطلبة من تحويل مشاريعهم إلى أفكار مبتكرة ومشاريع ناشئة أو مشاريع مصغرة. لماذا 1275؟ هذا 1275 المؤرخ في سبتمبر 2022 هو متعلق بآلية شهادة جامعية تساوي الشركة الناشئة أو شركة أو براءة اختراع. دونك هذه الشركة الناشئة سكون أبل لا ستارت اب سافيز كوا، هذا يهدف إلى مساعدة أو مرافقة هذا الطالب للوصول إلى أهداف اللي نسميه احنا طموحة جدا. لماذا؟ لأن الشركة الناشئة هي تبدأ من مجرد فكرة بسيطة جدا qui vise un problème que la société algérienne peut vivre. Donc on est bien entouré de problèmes bien évidemment, donc on est là pour trouver les solutions. Donc il ne faut pas se plaindre des problèmes sans réfléchir aux solutions. Donc ce qu'on appelle l'innovation هي مجرد تخمين، مجرد فكرة، مجرد كما نقولوا حنايا بالعامية une proposition qu'on peut faire pour trouver une solution à tel ou tel problème. تبدأ بفكرة بسيطة ومن بعد تتطور تولي حتى تولي مؤسسة ناشئة. هذه المؤسسة راهي مدعومة من الدولة بفضل حاضنات الجامعات، بفضل الشركاء الاقتصاديين اللي راهم هنايا باه يتحملوا أعباء تمويل هذه الشركات، باه يعاونوا الطالب الجزائري اللي عنده مواهب وأفكار اللي تساوي مواهب أي طالب في العالم بأكمله وقادر يوصل أكثر منه. On manque pas d'intelligence là يبارك la jeunesse تاعنا elle est riche en termes d'intelligence et d'idées d'innovation. وشنو ما لقاتش برك الإطار الآلي ولا الإطار كيما نقولوا حنايا اوفيسيال الأكاديمي اللي تسجل فيه هذه الأفكار. دونك واحد يقول لك أنا نبدأ شركة لازمني تمويل خاص، لازمني يكون عندي كونيسونس في الجوريديك، لازمني كونيسونس في l'économie في l'étude du marché. نقولوا له oui vous avez besoin de tout ça mais ce qui est bien c'est que vous êtes accompagné maintenant. أروح جيب الفكرة تاعك وتفضل. لا احنا أساتذة مشرفين، عندنا أساتذة في الاقتصاد، عندنا أساتذة في الإعلام الآلي يطوروا لك التطبيقات، يطوروا لكم منصات، يطوروا لكم الشركة تاعك راح تكون في ضمن ان تيم. سي كوا لو تيم؟ هي الفرقة أو ليكيب. دونك سي ان انسامبل دو بيرسون كي كولابور qui travaillent ensemble pour monter هاد لا ستارت اب. هاد لا ستارت اب اللي لازم تكون لا كرواسونس تاعها très significative au début. c'est ce qu'on appelle la scalabilité. donc راح تبدا، راح تطلع، راح تدخل لك سوارد بزاف. شكون اللي ما يحبش يربح سوارد؟ سي الطلبه كامل يحوسوا يكونوا رواد اعمال. رائد اعمال من قبل كان مجرد حلم، مجرد ان سلوغان نسمعوا به، مي ماتنون الحلم صار حقيقه. عندنا دي جون في، دي جون غارسون، دي جون هوم، دي جون فام اللي بداو أفكار يعني يسير. كيفاه بدا بفكرة بسيطة جدا، شاف مشكل تنقل في الجزائر ويل سي انسبيري دو شركة أوبر من الأوروب. دونك هذه الفكرة كانت موجودة ديجا، جابها ومعتبرة أنها فكرة إنوفونت ونجح بها ويسير تلمو عنده منافسين بزاف. ما خلاش غير فكرة التنقل، راح مشى الشوبينغ يسير، راح مشى المونجي يسير، لا بوف اتسيتيرا، لا ريستوراسيون. دونك كنت تشوفوا باللي فكرة بسيطة دو
ريان دو تو راح تقدر تديكم لرياده الاعمال، تدخلوا لعالم السوق من بابه الكبير، تقدروا تنافسوا هنايا مؤسسات جزائريه، مؤسسات عالميه. دونك il faut pas jamais يقول الانسان انا شاب، انا ما عنديش الخبره، ما عنديش السوارد، سورتو ما عنديش تمويل، ما نقدرش نحقق حاجه في حياتي، راح نخلص ندي الدبلوم تاعي نقعد في الدار ونستنى ان بوست دو ترافاي يجيني، ولا راح نعاني من البطاله. لا ابدا، جوستومون هذه الاليه اللي فكر فيها يعني راهو مشكور، هذه اليه qui a été adoptée dans les grands pays dans la fondation de la grande économie mondiale. شافوا باللي ميزا بار لا ستارت اب حاجه ما تقدر ترقي الاقتصاد الجزائري. دونك حنايا نعتمدوا، اي دوله حتعتمد على لو بوتونسيال بيرسونيل، على لا ريسورس اومان باردون. لا ريسورس اومان تاعنا حنا سي كوا؟ سي الشباب، والشباب تاعنا الحاجه المليحه فيه انه ما يخافش من المخاطره. هذه هي لا ستارت اب. دونك il faut foncer, il faut avoir juste venir avec l'idée. الفكره بسيطه جدا، انا حابه ندير منتوج جديد، منتوج واش نجيب فيه جديد؟ نجيب فيه بارابور البوبليك، نشوف لا سيبل تاعي لمن هذا المنتوج راح نوجهه. راح تقول لي حندير عصير، الناس الكل تبيع العصير، كاين شركات دي زوزين بارتو. وي مي العصير تاعي واش فيه جديد انايا؟ كاسكو جو في ابورتي لهذا المنتوج في السوق؟ واش هي لا فالور اجوتي، القيمه المضافه تاعي في السوق الجزائري، واللي قادر بها ننافس كيما الحكايه لا باتا تارتيني مورجان. سيتي اون سامبل بات تارتيني داروها الجزائريين. دايوغ حنا لي كونسوماتور اون ايتي با فريمون، اون ايتي امبرسيوني، شاكان ا سون غو، لي غو ça se discute pas. Mais اعتبرناها بانها مجرد اون باتا تارتيني كي خرجت للخارج دارت لو بوز. دونك بين لكم باللي المنتوج الجزائري مش اقل في من جهه لا كاليتي ولا l'excellence. On peut justement être au sommet de la concurrence، ماشي être في سند الجبل كيما نقولوا. il faut voir plus haut. donc انا ما نحبش العباد اللي يبقاو كي سون ساتيسفي دو جو بو. نو، انا قادر نمد بلوس. بوركوا نمد بلوس؟ باسكو دابور بور موا، دابور انسويت بور ما سوسيتي، بور مون بيي ايتترا. لازم ما ننساوش بلي حاجه وطن، اون باتري سا سو كونستروي. ما نقدروش نخلقوا وطن، من نبنيو وطن. تقولوا لي الوطن هذا حنايا ما دارنا والو، لا دار لكم رانا قرينا باطل وسكننا باطل وكلينا باطل، الحمد لله العزه والكرامه الجزائريين كاملين. كونت اون فا دون لي زوتر بيي اون سون فريمون نوتر دينيتي، نفهموا لي زيفور كو لا توتال قاعده دير باه تحمسنا، باه نقدموا لقدام، باه نكونوا حنايا رواد اعمال. بوركوا با اي شاب جزائري يتخرج من الجامعه عنده فكره يتحول، الا كان ماهوش هو رائد اعمال راهو في ايكيب تاع رياده اعمال. انا مانيش قادر نكون انا هو لو كوتش، ما عنديش لو كاريزم بور ليتر داكور. دونك جو في سوليسيتي دي جون لي كي سون كابابل باه نكونوا لو تيم تاعنا، الفرقه تاعنا. قال نتايا فوزالي فوز اوكوبي دو بارتي انفورماتيك، انايا بارتي ايكونوميك، انا بارتي اي ماركتينغ، نتايا لا بارتي بوبليسيتي، ونكونوا الشركه تاعنا ونطلعوا بها بوتي تا بوتي. حاجه صغيره كامله تكبر. باغ كونطخ الحاجه الكبيره باه تصغر ماشي سهله. دونك عندنا الحوايج لي زافونتاج سي كوا؟ عندنا دعم الدوله من جهه واش؟ من جهه التمويل، من جهه لابيل. سي اون اوبتيان لو لابيل سايي اون بو الي، سي ليلون، سي لو ترومبلان. ثانيا نقدروا نديروا نتحصلوا على شركاء اقتصاديين يجيو يدعموا مشروع اون طونك شركاء، ولا يشريوا لك المنتوج، ولا يساهموا في انجاحه، يكونوا يدخلوا باسهم. عندنا حاضنات الاعمال ولا حاضنات الجامعات، عندنا المصانع الكبرى اللي تحوس على لي نوفيل زيدي بور لي اكسبلواتي، باسكو خلاص لو مارشي تراديسيونيل الي كومبليتمون ماتنون ستيريل. حنا نحوسوا على تو سكي فيرتيل. عندنا مسرعات النمو. دونك حنايا هنايا انايا طالب جزائري متخرج صغير، جو سوي تري جون، قاعد نتعلم من اجل باه ننجح. الفشل ما يعنيش انك ما تنجحش، الفشل كونترير يعني انها بدايه عقليه جديده، عقليه اللي تمكنك من ان يكون ليسبري تاعك تري اوفير سور لو موند. انا منين حتقول لي منين حنجيب انا الفكره؟ انا في لي سيونس هيومان مدام، وانا منين نجيب الفكره تاعي؟ لا تجيبها. essayez de voir ce qui se passe dans le monde entier. نتوما vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes sur le net. الافكار راهي كيما نقولوا حنايا
في متناول الجميع. نشوف واش داروا في لاشين باه يعالجوا مشكل التعليم عن بعد، نشوف واش داروا في الالمان باه يعالجوا مشكل مثلا لي جون ا موبيليتي ريدويت باه يعلموهم، مشكل لي زوتيست، نشوف مشكل باغ اكزومبل لي ديابيتيك بور لي ماهمش ديسيبليني في لو ريجيم تاعهم، نشوف مشكل لا سيركولاسيون. دونك هاد الافكار كامله راح تعاوننا. عندنا لو فينتك، لو فينتك سي تو سكي لا تكنولوجي دو فينانسمون، لي بيتكوين، هاد الحكايه الجديده اللي دخلت للجزائر وعممتها والناس كلها راهم امبرسيوني. الناس عادوا يجيبوا صواد يقول لك انا نحط بحسك حنربح الصوار. تقدر تربح بطريقه خير منها، طريقه شرعيه، طريقه اسلاميه، طريقه كيما نقولوا حنايا ليميتي بار لو كادر جوريديك الجيريان، في اطار القانون الدولي، في اطار القانون الجزائري، بدون ما تمس في اشياء تمس في كيما نقولوا حنا ليدونتيتي الجيريان اي ارابو مسلمان. هذه دونك عندنا تاني لاغريتيك، تاني لاغريكولتور اللي رانا اللي لازم يعني الطلبه بكل يخمموا. انا جو سوي اون سامبل انسينيون، بان كيجي الطالب يقول لي استاذ انا عندي فكره بصح ماني على باليش كيف راح نطورها. نقول له الفكره تاعك تحكمها عندك، مي اسيي تخمم فيها، ارقد بها، نوض بها، شوف لكن كاين افكار مماثله، شوف كيفيه تطويرها من جهتك تا دابور، واش هي الطموح تاعك، لواش حاب توصل. باسكو لومبيسيون سي لو كوراج. Le courage, c'est arriver très tôt vers l'objectif que vous vous êtes assigné. Je fixe un objectif, نحب نوصل له à tout prix. À tout prix, ça veut dire بطريقة سهلة المنال. Donc quand on sait où aller, on ne prend pas longtemps pour y arriver. هذا le proverbe chinois. قال كي تعرف وين رايح ما تسديش وقت كبير باه توصل فاسيلمون. جوستومون انا هذا المزارع اللي عنده غرس 100 شجره ومن بعد المحصول تاع 40 شجره، علاه 60 شجره ما مدتلوش؟ نروح نشوف واش كاين لا فورمي اللي قاعده تاكل في كاين لي زانسيكت، كاين الشونجمون كليماتيك، نلقى له حل انايا. راكو l'Algérie elle est connue par le bricolage. Là où on va, راهو il est super intelligent, il est super doué في le bricolage. تفسد له لا فواتور بسيلان صغير يركبها ويمشي الطوموبيل. Donc نتايا تاني تقدر vous pouvez bricoler pour l'agriculteur, pour par exemple celui qui travaille dans une ferme عنده l'élevage تاعو ناقص par rapport à la qualité, par rapport à la quantité. انا نروح نشوف واش قاعدين يديروا في السويس، واش قاعدين يديروا في بلجيك، واش قاعدين يديروا في لي بيبا، لا وين كاين ليلفاج بوفان تري ريش، نروح نقول واش قاعدين نشوف، واش قاعدين يديروا، نتفرج نشوف ونجيب الفكره ونحوس على المشرف اللي في لا سبيسياليتي باه يجي ياثرها لي. دونك الافكار راهم كاينين يا جماعه، نتوما اللي تحوسوا عليهم. وشنو il faut avoir cette volonté pour aller très loin dans votre parcours universitaire. كي جيت للونيفرسيتي بصح ماشي باه تدي ان بابي اللي اسمه ديبلوم وتروح تقعد في داركم et vous chômez, vous attendez votre monnaie de poche تجيكم من عند الوالدين. لا on est là pour aider nos parents, on est là pour aider notre pays, on est là pour aider soi-même et avancer. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tout d'abord, je me présente, c'est professeur Lotfi Lossif, enseignant-chercheur à la faculté des sciences de la nature et de la vie de l'université Shahid Mostafa Boumboulid Batna 2 et directeur de laboratoire de recherche à la même université sur la biotechnologie, des molécules bioactives et de la physiopathologie cellulaire, ainsi que membre du comité scientifique de l'incubateur de l'université Batna 2. En premier, je voudrais bien remercier infiniment professeur Botamine Leila de nous avoir accordé le privilège d'être parmi l'équipe de la radio de l'université Batna 2, dont je profite de remercier vivement le recteur de notre université, Dr Hassan Smadi, pour la mise en service d'une telle structure fiable et efficace de communication et pour le transfert et la diffusion du savoir au profit de la communauté universitaire. Concernant mon intervention aujourd'hui va être autour de l'innovation en biologie du laboratoire
à la start-up ou l'entreprise, où je vais essayer de vous parler sur les manières pour faciliter cette transition, ce passage d'idées innovantes en matière de recherche au laboratoire pour être transformé en entreprise et start-up. Donc cette intervention permettrait de donner un aperçu sur les défis ainsi que les solutions possibles et de mettre en lumière les enjeux d'une telle transition. Donc l'innovation en biologie, notamment dans le domaine de la biotechnologie, la génomique et le diagnostic médical, a connu un essor majeur ces dernières années. Ceci est dû à l'avancement et progrès dans les technologies qui ont rendu facile et rapide la transformation d'idées innovantes en matière de recherche pour devenir l'objet d'entreprises, de start-up et de prestations de services. Maintenant, l'innovation peut naître dans un environnement, un écosystème, si vous voulez, académique, de recherche et scientifique, mais a besoin de surmonter certaines difficultés, certains obstacles avant qu'elle devienne une entreprise ou start-up viable. Je voudrais, dans cette partie de mon intervention, avancer quelques difficultés et défis rencontrés lors de la transition, au niveau de la transition entre recherche et industrie. Je vais citer en premier lieu la différence culturelle qui réside entre le monde scientifique et académique et l'univers des entreprises qui ont des logiques différentes, où on trouve les scientifiques beaucoup plus préoccupés par la recherche scientifique et l'avancement dans la science et les découvertes, tandis que les entrepreneurs se concentrent beaucoup plus sur la viabilité commerciale et sur les ressources financières, ainsi que la rapidité de la mise sur le marché. Un deuxième point qui aussi important, c'est la difficulté de financement. Il faut signaler que pour passer de l'idée au terrain et à la réalité, parfois on a besoin d'une prise en charge financière et du financement, surtout dans le domaine de la biologie, où parfois il y a des tests qui sont longs, coûteux, parfois la validation clinique, le dépôt parfois des brevets, certains tests exigés précliniques. Donc d'où des investisseurs qui connaissent mieux les risques de ce domaine sont recommandés. Et en troisième point, je dois citer aussi la protection de la propriété intellectuelle qui est très importante. Donc, les porteurs de projets d'idées innovantes doivent être accompagnés pour mieux gérer leur invention, et les entreprises accordent une attention particulière concernant la protection de leur propriété intellectuelle. Donc, à l'université, il y a ce qu'on appelle le CATI, c'est un service appelé Centre d'appui à l'innovation et à la technologie et l'innovation, travaille en collaboration avec l'incubateur que je vais définir par la suite, donc pour accompagner nos étudiants et porteurs d'idées innovantes afin de les protéger auprès des organismes dédiés pour ça, à savoir l'Institut national algérien de la protection de la propriété industrielle. Donc, face à ces défis parmi lesquels j'ai cité 3 obstacles, on trouve une solution que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
a créé, et comme l'avait signalé notre collègue tout à l'heure, donc ils ont investi dans ce sens pour valoriser donc tout ce qui est idée innovante de nos étudiants, parce qu'on a un potentiel. Donc ils ont créé ce qu'on appelle les incubateurs. Donc, les incubateurs jouent un rôle crucial dans l'accompagnement des idées innovantes et des porteurs de projets pour la création de start-up et d'entreprises et de viabiliser leurs idées. Ils offrent un terrain riche en expertise en matière de gestion des entreprises et de ressources financières, ainsi que des conseillers qui accompagnent ces porteurs d'idées innovantes et de projets afin de les aider à structurer leurs travaux, établir les business modèles Canva, ainsi la préparation des présentations percutante pour attirer l'attention des investisseurs. Également, l'incubateur offre accès à ces porteurs de projets et d'idées, un réseau de professionnels pour amplifier le réseautage et la collaboration, surtout dans des secteurs particuliers comme la biologie. La collaboration entre chercheurs, médecins, pharmaciens, informaticiens et entrepreneurs est très importante. Les entrepreneurs scientifiques, c'est une sorte de collaboration entre le domaine académique et le domaine industriel, où les chercheurs eux-mêmes ou les professionnels ont une double compétence, à la fois scientifique et entrepreneuriale. Ça veut dire c'est des entrepreneurs scientifiques qui comprennent les défis de la recherche scientifique tout en ayant une compétence pour monter des entreprises. Il y a un autre aspect que je dois ajouter aussi, c'est le respect de l'éthique et de la réglementation. Donc, surtout dans le domaine de la biologie et la biotechnologie, les startups doivent savoir et assurer le respect des normes en matière de sécurité, d'efficacité et d'éthique pour éviter tout ce qui est erreurs qui peuvent être coûteuses ou pour préserver la crédibilité de l'innovation. Donc, avant de passer à avancer quelques exemples réels et concrets d'idées innovantes, parfois très simples au laboratoire pour être transformées en entreprises et start-up, je voudrais résumer ce que j'ai dit. C'est que l'innovation dans le domaine de la biologie est un processus exclusivement collaboratif qui nécessite la collaboration entre les chercheurs, start-up et entreprises. Et ici, les acteurs de ces deux domaines comprennent mieux comment transformer les idées pour la création d'entreprises. On va maximiser l'impact. On va maximiser l'impact de ces innovations au profit de la santé et le bien-être humain, ainsi que pour répondre aux défis mondiaux. Donc, pour donner quelques exemples dans le domaine de la biologie, je vais sélectionner quelques startups qui sont réalisées à partir d'idées lancées au laboratoire, comme par exemple start-up du diagnostic métabolique par spectrométrie de masse. C'est une innovation qui est basée sur la détection de marqueurs métaboliques permettant d'établir des profils métaboliques liés à des maladies telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires qui sont très répandues en Algérie et dans le monde. Donc
dans le monde. Cette innovation est basée sur l'utilisation de l'outil de la spectrométrie de masse pour identifier ces marqueurs et pour permettre d'avoir des profils métaboliques d'une manière rapide et permettre aux médecins d'intervenir rapidement et de mieux prendre en charge les patients en question. Si je vais donner un autre exemple par rapport à la détection multiple des maladies, donc au laboratoire, certains chercheurs ils ont investi pour désigner des jeux d'amorce pour créer des systèmes de PCR multiplex capables de détecter plusieurs et de différencier entre différentes maladies, que ce soit respiratoire ou gastro-intestinal par un seul test. Et la création de ce jeu d'amorce permettrait de créer un kit de diagnostic rapide au profit de la communauté médicale et particulièrement au diagnostic médical. Donc pour simplifier encore une fois, il y a parfois des idées qui sont très simples au laboratoire, par exemple dans le domaine de la microbiologie, pour répondre à certaines difficultés de différencier ou d'identifier certains micro-organismes ou pour gagner du temps concernant la culture des micro-organismes qui prennent beaucoup de temps en matière de taux de croissance comme la tuberculose. Donc il y a des chercheurs qui ont investi dans ce sens juste pour accélérer le taux de croissance et améliorer donc les délais de croissance pour avoir des cultures aptes à être identifiées. Et en matière, par exemple, d'antibiorésistance, on a court-circuité la culture et actuellement, on peut faire appel au séquençage à haut débit, donc le séquençage de nouvelle génération, où on peut directement extraire de l'ADN et exploiter les gènes de résistance en question directement pour dire à quoi elle est sensible et à quoi elle est résistante cette bactérie. Comme ça, le prescripteur peut donner l'antibiotique convenable rapidement.